आसमान को खतूत। हनी सैकल, एक खुशबूदार फूल और गिर्दो गुबार की खुशबू हमेशा इलारा को अपने वालिद की याद दिलाती। ये खुशबू उसके बागबानी के पुराने चमड़े के दास्तानों पर बसी रहती थी। उसकी बहुत सी पसंदीदा फल्कियात की किताबों के सफ़ात में समाई रहती और उसकी नरम सूरज की हरारत से गर्म कमीज़ों के कपड़े में रची बसी रहती। अब 3 साल गुजर चुके थे जब वो खुद एक सितारा बन गया था। उसका बाप एक खुशबू अब भी एक याद की मानद थी, इतनी ताकतवर कि जब भी हवा का झोंका कॉटेज की खिड़की से अंदर आता, इलारा के गले में गिरा सी बन जाती और आंखों में चुभन महसूस होती। इलारा की उम्र 10 साल थी और गम ने उसके अंदर एक ऐसा हालीपन तराश दिया था जैसे कोई चीज मुकम्मल तौर पर पूर्ण नहीं कर सकती थी। उसकी माँ, जिसका दिल साबित कदम था, कोशिश करती रही। वो इलारा की पसंदीदा पेस्ट्रियां बनाती, चूल्हे की टिमटिमाती आग के पास बैठकर उसे कहानियां सुनाती और उसके बालों को प्यार से बिखेरती, मुस्कुराती, ऐसी मुस्कुराहट जो उसकी आंखों तक कभी नहीं पहुंचती थी। लेकिन इलारा का असल सुकून उस छोटे से खुफी अमल में था जो वो हर शाम करती। अपने बेडरूम की खिड़की पर बैठकर जब शाम का उजाला आहिस्ता आहिस्ता स्याही में घुलकर उन्हीं सितारों से बड़ा आसमान बन जाता, तो इलारा एक छोटी शफाफ शीशे की बोतल का ढक्कन खोलती। उसके अंदर एक सतह से लिपटा हुआ कागजी तुमार होता जो एक पतले आसमानी नीले रिबन से बंधा होता। हर तुमार एक हाथ होता, इलारा की साफ घूमती हुई लिखाई में लिखा हुआ, और उन पर सादा सा पता दर्ज होता, बाबा के नाम, सितारों के दरमियान। ये खतूत ना तो बड़े इलानात थे, ना ही मायूसी भरी दुआएं। ये उसके दिनों के हवाल थे, छोटे मुशाहदात, कामयाबियां और फिक्रें। प्यारे बाबा, उसने पिछले हफ्ते लिखा, मिसिस गैबल की बिली मिडन्स ने आखिरकार उस शरारती चूहे को पकड़ लिया जो उसका पनीर चुरा रहा था। वो कहती हैं ये सब मेरी असलाह का नतीजा है, जिसमें मैंने कहा था कि पेंट्री से दूर टुकड़ों की लड़ी छोड़ दो। मुझे लगता है कि आप मेरी इस चाल पर फख्र करते होंगे। बाबा, मैंने आज रात एक टूटता हुआ सितारा देखा। वो इतना तेज था जैसे आसमान के स्याह कपड़े पर एक चांदी का आंसू बह गया हो। मैंने सोचा शायद वो आप थे जो मुझे आंख मार रहे थे। नदी के किनारे पर पुराना बलूत का दरख्त आज अपनी पहली पत्तियां गिरा चुका है। वो रोशन सूरत थी, जैसे छोटी छोटी आग की लपटें। उसने मुझे आपकी हज़ां की परियों वाली कहानियां याद दिला दी। लिखने के बाद वह तेऊत को लपेटती, रिबन से बांधती, बोतल में डालती और एक सरगोशी जैसी दुआ के साथ उसे रात के आसमान में छोड़ देती। एक तेज हवा वाली हज़ां की शाम जब इलारा अपना रोजाना वाला अमर कर रही थी, जो आमतौर पर एक नरम कासत होती थी, अचानक जंगली हवा बन गई। इलारा ने बोतल को मजबूती से थामा, थोड़ा सा झिझकी, फिर एक गहरा सांस लेकर खिड़की का दरवाजा खोल दिया और बोतल को आजाद कर दिया। हवा जैसे कोई लालची दरिंदा हो फौरन बोतल को दबोच कर ले गई और उसे तूफानी अंधेरे में उड़ा दिया। वो देखती रही यहाँ तक कि हवा की शिद्दत से उसकी आंखों में पानी भर आया। फिर उसने आह भरी और बिस्तर पर चली गई। कमरे की खामोशी में वही पुराना हालीपन गूंज रहा था। इलारा सुबह बोझल दिल के साथ जागी। गुज़िश्ता रात के तूफान की याद ने उसे अपनी छोटी बोतल के बारे में फिक्रमंद कर दिया। क्या वो किसी तरह से टकरा कर टूट गई होगी? क्या उसका हाथ हमेशा के लिए खो गया होगा? वो आहिस्तगी से तैयार हुई। सुबह की मामूल की खामोशी मदम थी। जब वो जीने से नीचे उतर रही थी तो उसकी माँ ने बावर्ची खाने से आवाज दी, इलारा, क्या तुम लकड़ियों के ढेर से जलाने वाली लकड़ियां ला सकती हो? आग तकरीबन बुझने वाली है। जी माँ, उसने आहिस्ता से कहा और बाहर चली गई। पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर इलारा ने ठंडी सुबह की हवा में खुद को संभाला। उसकी नजर जमीन पर जा टिकी, अपना खोया हुआ पैगाम तलाश करते हुए। तभी उसने देखा कांटों से भरे जंगली गुलाब के झाड़ में लकड़ियों के ढेर के करीब एक छोटी शीशे की बोतल फंसी हुई थी। लेकिन वो उसकी अपनी बोतल नहीं थी। इलारा की बोतल तो बिल्कुल शफाफ थी, जबकि इस बोतल में एक हल्की सी कोसो कसर जैसी चमक थी, जैसे साबुन के बुलबुले में रोशनी चमक रही हो, और अंदर एक चमकती हुई चांदी की रिबन से बंधा एक नन्हा सा कागज तुमार रखा था। इलारा ने बड़ी एहतियात से बोतल को कांटों से निकाला। उसके अपने हाथ लरस रहे थे। जैसे उसने तुमार को बाहर निकाला, खोलने पर उसने देखा ये लिखाई उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि नफीस बहती हुई, फिर भी अजीब तौर पर मानूस जैसे कोई आधी बोली हुई धुन। उस पर लिखा था, मेरी सबसे प्यारी छोटी सितारे देखने वाली हवा, जो एक वफादार कासिद है, तुम्हारे अल्फाज मेरे पास ले आई। ये अल्फाज यहाँ की खामोशी में गूंज जाते हैं, हर बुझ से ज्यादा रोशन। चूहे की फिक्र ना करो,
تمہاری چال بالکل درست تھی، اور ہاں میری جان، کبھی کبھار آنکھ مارنے والا ستارہ واقعی ہی میں ہوتا ہوں، تمہیں خاموش سلام بھیجتے ہوئے۔ بلوط کے درخت کے سرخ پتے نہایت خوبصورت تھے، آنے والی سردیوں میں گرمی کا ایک وعدہ، میں بھی انہیں دیکھتا ہوں اپنے بلند مقام سے۔ پریاں اب بھی ناچتی ہیں، اگرچہ ان کی ہنساں کے رقص اب کچھ خاموش ہو گئے ہیں، وہ تمہاری ہنسی کو یاد کرتی ہیں جو کبھی جنگلوں میں گونجتی تھی۔ یہ جان لو میری بہادر بچی، میں ہمیشہ سن رہا ہوں، ہر رات تمہارے الفاظ میرے پاس پہنچتے ہیں نرم ہوا کے کندھے پر سوار ہو کر، اور یہ الفاظ میری لامحدود فضا کے سب سے روشن چراغ ہیں۔ لکھتی رہو میری جان، آسمان کی طرف دیکھتی رہو، اپنی ساری روشنی اور اپنے سارے دل کے ساتھ، تمہارا باپ۔ الارا نے وہ خط دوبارہ پڑھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے، ایک ایسی خوشی جو اس کے دل میں روشنی بھر گئی تھی۔ یہ وہی تھا، یقیناً وہی تھا، اس خط میں چوہے، بلوط کے پتوں اور اس کے لقب میری ننھی ستارے دیکھنے والی کا ذکر۔ یہ الفاظ صرف اس کے والد ہی استعمال کر سکتے تھے۔ اس نے خط کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی خالی جگہ جو اس غم نے اس کے اندر پیدا کر دی تھی، اب ایک گہرا رشتہ جاگ اٹھا۔ اس دن کے بعد الارا کا رات کا معمول ایک نئے سنسنی خیز رنگ میں بدل گیا۔ وہ اپنے خطوط لکھتی، اب ان میں پہلے سے زیادہ تفصیل، زیادہ سوالات اور زیادہ مشاہدات ہوتے، اور تقریباً اتنی ہی باقاعدگی سے جتنی وہ اپنے پیغامات پہلے بھیجا کرتی تھی۔ اس کی غیر معمولی ساتھی ہوا، جو اسے جواب بھی لا کر دیتی۔ جوابات کبھی فوراً نہیں آتے تھے، کبھی دنوں بعد، کبھی ایک ہفتہ گزر جاتا۔ ہر بوتل منفرد ہوتی، کوئی سمندری طوفان کے رنگ کی جس میں بارش کی خوشبو آتی، اور کوئی ہلکی سبز روشنی میں جھلملاتی جیسے نئی کونپلیں ہوں۔ اس کی ماں، اگرچہ اس کی بیٹی میں ایک نئی سکونت دیکھ رہی تھی، مگر اس جادوئی خط و کتابت سے بے خبر تھی۔ الارا نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا، یہ ایک راز تھا، زمین پر بیٹی اور آسمان میں باپ کے درمیان ایک انمول رشتہ۔ پھر بھی اس کی ماں نے تبدیلی محسوس کی۔ ایک ٹھنڈی بہار کی صبح الارا کو ایک خاص جواب موصول ہوا۔ بوتل چھوٹی اور ہموار تھی جیسے دریا کا پتھر، اور اندر موجود خط مختصر تھا۔ میری ننھی ستارے دیکھنے والی، میں تمہاری بےتابی دیکھتا ہوں، بہار جاگ رہی ہے اور اس کے ساتھ نئی گتھیاں۔ ایک بہت پرانا، بہت دانا درخت ہے، بید کا درخت، جو کہا ندی کے کنارے پہرا دے رہا ہے۔ اس کی جڑیں صرف زمین میں نہیں بلکہ گاؤں کی سرگوشیوں میں بھی اترتی ہیں۔ اس کی نرم سرسر سننا، اس میں مہربانی کی گونج چھپی ہے جو ابھی بانٹی جانی ہے۔ تمہارے ہاتھ میری بچی مدد کے لیے بنے ہیں، گونج کے پیچھے جاؤ، تمہارا باپ۔ اس کے والد ہمیشہ اس کی جستجو اور ہمدردی کو سراہتے تھے۔ اگلے دن الارا خود کو قدیم بید کے درخت کے نیچے پاتی ہے، جس کی شاخیں کہا ندی پر نرمی سے جھول رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور غور سے سنا، پھر اس نے کچھ نیا محسوس کیا، ایک ہلکی لگاتار کھنکنے کی آواز، جیسے نازک ہوا میں شیشہ بج رہا ہو، اور یہ آواز گاؤں کے چوک کی سمت سے آ رہی تھی۔ وہ وہاں پہنچی تو اس نے مسز ہیگنز کو پایا، گاؤں کی محبوب لالٹین جلانے والی، جو ایک بینچ پر بیٹھی تھی، چہرے پر اداسی کے بادل۔ اس کے ارد گرد کئی نفیس شیشے کا فانوس رکھے تھے، کچھ میں دراڑیں تھیں، کچھ صرف گرد سے مدھم تھے۔ گڈ مارننگ مسز ہیگنز، الارا نے نرمی سے کہا۔ آپ کی لالٹینیں ہمیشہ ہماری شاموں کو روشنی سے بھر دیتی ہیں، مگر آج وہ کچھ اداس لگ رہی ہیں۔ مسز ہیگنز نے سر اٹھایا، ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی۔ آہ الارا، میری پیاری بچی، تمہارے الفاظ میں شاعری ہے۔ اداس؟ واقعی یہ بہار کی ہوائیں ہیں، اس سال کچھ زیادہ تیز۔ آدھی لالٹینیں ٹوٹ گئی۔ میں نے مرمت کی کوشش کی، مگر میری کمزور آنکھیں اب اتنی باریک کام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ایک سرخ شیشے پر ہاتھ پھیرا جس میں ایک نفیس دراڑ تھی۔ جلد ہی شامیں تاریک ہو جائیں گی اور گاؤں میں اپنی روشنی کو ترسیں گے لوگ۔ مسز ہیگنز، الارا نے کہا، اس کی آنکھوں میں چمک۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے ہاتھ مضبوط اور نگاہ باریک ہے، شاید میں مدد کر سکوں۔ میں نے اپنی ماں سے باریک کام سیکھا ہے، کڑھائی میں مدد کرتی ہوں، جس میں بہت احتیاط چاہیے۔ مسز ہیگنز نے شبہ سے دیکھا۔ بچی، میری پیاری بیٹی، یہ بہت نازک کام ہے، یہ فانوس پرانے ہیں، کئی نسلوں سے سنبھالے جا رہے ہیں۔ برائے کرم، الارا نے نرمی سے اصرار کیا، مجھے صرف ایک دفعہ آزمانے دے، اگر نہ ہو سکا کم از کم ہم نے کوشش تو کی ہوگی۔ منظوری دے کر مسز ہیگنز نے اسے چھوٹا سا امبری رنگ کا فانوس دیا۔ الارا نے درار کو غور سے دیکھا۔ اپنی ماں کی مرمت کی ٹوکری سے شفاف رال اور ایک باریک برش لائی۔ نہایت احتیاط سے اس نے درار کے کناروں پر رال لگائی، ٹکڑوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھا۔ سانس رک گئی یہاں تک کہ وہ ہو گیا۔ درار اب تقریباً غائب ہو گئی۔ امبر کی لالٹین پھر سے جل اٹھی، ہلکی مگر گرم روشنی کے ساتھ۔ مسز ہیگنز حیرت سے بول اٹھی،
इलारा, ये तो कमाल हो गया, तुमने वाकई इसे दोबारा जिंदा कर दिया। अगले चंद दिनों में वो दोनों मिलकर बाकी फनूस पे दुरुस्त करती रही। मिसेस हैगन्स की रहनुमाई और इलारा की नरम महारत से वो सब लालटेनें फिर रोशन हो गई। बेत के दरख्त की गूंज जो उदास थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। फिर एक दिन इलारा ने एक और गूंज सुनी, एक नई। वो उस आवाज के पीछे चलते हुए गई, पानी की चक्की तक पहुंची। बूढ़ा साइलस जो चक्की का मालिक था बड़ा पहिया देख रहा था। उसके हाथ में रेंच था, मगर वो थके हुए लग रहा था। पहिया हर चक्कर पर हिचकिचाता चीखता। गुड मॉर्निंग मिस्टर साइलस, इलारा ने कहा। आपकी चक्की आज कुछ अदास गीत गा रही है। साइलस ने चौंक कर देखा, चेहरा आटे और तेल से लुतरा हुआ था। उदास? वाकई इलारा, ये पुराना पहिया आखिरी सांसों पर है। मरकजी बोलट जंग आलूद हो गया है और हर चक्कर पर चिड़चिड़ाता है। अगर ये ना चला तो गांव को आटा नहीं मिलेगा और फिर रोटी भी नहीं। इलारा ने कहा, मेरे वालिद कहते थे कभी कभी ताकत से नहीं बल्कि चालाक ज़ाविये से काम बनता है। अगर हम इस पर तेल डालें और आप ऊपर से दबा दें, मैं नीचे से सहारा दूं तो ये शायद मुड़ जाए। साइलस ने हल्की सी हंसी। एक नन्ही बच्ची और एक बूढ़े का जंगलूद रेंच, क्या बनेगा, मगर खैर कोशिश कर लेते हैं। उसने तेल डाला। इलारा नीचे से रेंच को सहारा दिया और साइलस ने जोर लगाया। दांत ने गहरी चीख मारी और फिर क्लिक, बोल्ट घूम गया। पहिया अब नरमी से चलने लगा, एक हमवार मुसलसल हम के साथ। सितारों की कसम इलारा, साइलस ने खुशी से नारा मारा। तुमने बचा लिया इसे। उसने उसके कंधों पर उठा लिया, आटे से अटे हुए चेहरे के साथ हंसते हुए। इलारा के दिल में गहरी मुसरत उतर गई। वो फिर उसे एक तीसरी गूंज सुनाई दी। वो उसके पीछे चली तो एक खुश्क जमीन के टुकड़े पर पहुंची जो बहार के सरसब्ज मैदानों के किनारे पर था। वहां नन्ही लिली बैठी थी, हाथ में एक मुरझाया हुआ नरगिस का फूल पकड़े। लिली, इलारा ने नरमी से कहा, ये उदासी क्यों? बहार आ गई है और चारों तरफ रंग हैं। लिली ने नीचे देखा। पता है, उसने कहा, दादा कहते थे यह जगह नायाब फूलों के बाग के लिए है। उन्होंने नक्शा बनाया था कि कौन सा फूल कहाँ लगाना है, मगर उनके जाने के बाद मैं नहीं जानती कहाँ से शुरू करूँ। ज़मीन सख्त है, जड़ी बूटियाँ हर तरफ उगी हुई हैं। मैं चाहती हूँ उनका वाहवाह पूरा करूँ, मगर मुझसे नहीं होता। इलारा ने कहा, लिली, तुम्हारे दादा का ख्वाब खूबसूरत था। नामुमकिन चीज़ें अक्सर सिर्फ चंद मददगार हाथों से मुमकिन बन जाती हैं। आओ तुम्हारे नोट्स दिखाओ, हम दोनों मिलकर करेंगे। वो यूँ दोनों लड़कियां ज़मीन को संवारने लगी। इलारा ने लिली को सिखाया कि ज़मीन को नरम कैसे किया जाए, कौन सी जड़ी बूटियाँ निकालनी है और नक्शे के मुताबिक बीज कहाँ लगाने हैं। दिन गुजरते गए, सूरज के नीचे उनकी हंसी गूंजती रही। रफ्ता रफ्ता बेत के दरख्त की गूंज से उदासी खत्म हो गई। फिर जब पहली नन्ही कोंपल जमीन से जागी, एक तब्दीली आ चुकी थी। सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि लिली के दिल में भी। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी हंसी अब इलारा के साथ मिलकर गूंजती थी। उस रात जब चांद ने कहकहा नदी पर अपनी चांदनी बखेर दी, इलारा ने अपने वालिद को एक और हाथ लिखा, गम का नहीं बल्कि शुक्रगुजारी और हैरत का। उसने बताया कैसे उसने मिसेस हैगन, साइलस और लिली की मदद की। उसने बताया कि हकीकी जादू क्या होता है, मोहब्बत और रब्त। अब उसके दिल में जो हालीपन था वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसमें एक नरमी, एक रोशनी भर गई थी जो आसमान के सितारों की तरह हमेशा जगमगाती रहेगी। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।